2020 bebre na na wo hwe ne kwan na enema bebre ho a wo dia to awrade anim yesi afi no mu no bosumi edika kra ho nya yanka sa bo hye ne nyina mbre mu ma eninti utu ana mo bebre ana na wo de hwe ne kwan de hu ni se eni boni bebre wo ha wo hia ye nyina ye hia nene awrade ma ye apam foforo si etumi ade ho to sa apam yi so a sa akwankyere yi so a sa afifufure 2021 no ebeye afepa ade amaye nananom nim fritititititi indi sa afeso na uchia chia afisiapo ayana boshen sembi eno ode yenyiso ede ma bi kire se afin kometu yen asomdwe mu sanke wa asomdwe baro asan de foforo aka ho wode nhira bi boshe papa bi afida sese na nyame ama asiye yie afida sese na nyame ama ya akese afida sese na nyame ehira yen wode nhira ena eka enyiso no eho ebi kura de ose bone de enye dai enko na papa mra sa ena benefo asato amaye minua enokre esese bone ko afia etwemu no de ne musuo ne bone biara ewo mu onfa nko na emo ma fufufuro ide enfa nhira enfa mreye akwankyere papa bi a efi osoro ena emreye yen yare mu enfa ayaresa enfa mreye yen sigede mu enfa aware enfa mreye adwuma yenya bie no afifufuro yi yen paibo nyina ne se yenye kom na yentwe awrade na onfa adwuma enfa mreye etoda ne titru mredudu a etwemu no abu se nipa ye prebia se ye di ya ho odin ene betumi ahia ne a edi anim na ye hwehwe fi awrade ho ewo afifufuro ene mra ye omu no ni saso nti ye nipa ne ntumi nhye ye ho so yi ene ma bebre ene ya ekoso mini adofo anopei oso nyame ebese eno echen kransem bi se nia ya ye free epemu edi tu anamo se ye nsabeka adom ne nhira onyame wo maye no onyame ne nso sha secret no eno opese ye no eche ene nyina ne se ye ko ne twen awrade enipa fam dia wo sa obeye no sane mpanifo etai ka no osoro boa ne awaboa no enti wo de wo fam dia sa obeye no ye no boko ye no eni die mu ana se eye adwuma ye adwuma dene na wo wi a de aka no jaima awrade ne yeko untumi mfa basafanka otentere ho unsa tiampo untumi mfa ne tenten entoa otenten so eye awrade adwuma enti okono enya okon sonson okon biara eye onyame kon yeko ne jaima awrade sa wokai bra onyame eyi ne ma afrim Israel na odo mo akoboshe asase ne so a ne awone Moses ekai esie nyina na abrante bedu onyankopon man nanim no yo kan se munyeko ne awrade be de be ko enye de bia na sese yete wonka yeko ne twa awrade waye nipa fam de awie de aka no yeko ne twa awrade etoda ye mu bi ne eta e ne se ye de akutiabo ne de solve your problems awrade na ne nso yeko waye nipa fam de awie wabo mpa ye awie de aka no yeko ne fatwen awrade ene mpa mpo e bone se ye mpa e bonyina adane akutia ye mpa e bonyina adane akutia mini adofo adan na wo bedidi a mpa ya wo bo no binti ne momo bo wayare sa ho mpa ye dia ene de egu obidem ye mpa e bo adane akutia
Bomode ne twen Awurade yekom ne twen Awurade ebra waye nipa fam de awie no yekom na me de menim sesa wo di onyame akwankyera wo de ma ye ne so a 2021 ne we hu no 2020 no Awurade be ma wa hu e wo sa afi ayi wo mu yemu bi wo ha ye hia adifo bi nipa bi a yesusu se omo ye adifo omo akan ndasem bi e wo ya brabo mu e de akere enti onipa yete ne den se ono na oyeye no ya tuye ne asine so ye no onya oham ye no onya entokwa ena da biara da yete yenka ye no asem ye ntumi ndi e wo Supreme Court mpo mini alofo wo ye gidi ne nyame ba no ena wana ma otuoni enti wo de ne gina he na wo di na tem akosi sei wo pesa won ne nya ekon ekosi da bai sa ekon ne atem die no it will never solve the problem yekom ne twen Awurade yekom ne twen Awurade yekom ne twen Awurade si yakabri bi akere wo a eno ma wakwan ya se ne nipa ne nko ekon no eye Awurade ko jaima Awurade wo de ne se bompaye akom kire ne wo mu akere ne fa de aka no jaima Awurade eye Awurade ko ne se utu sa na mo no a enye wo bio sane Paul eka no na se awote Paul se ma se amete enye me bio na mo Kristo no ede o temi mu endi onipa no se one obenya enye wo no one wenya ebra wagya ekono de ama Awurade no one Awurade na enya oham na se ekon jai yedin ne jai ekono fama Awurade jai ekono fama Awurade yare mu kun na wo kun ana ena wo de wo honam ana se kutiabo ana se abetire ana se anoya bi na wo de kun usususu obi na de ato so nti udi na tem na wo yare no akwa na debida se wa bom paye eduro ne de ama akwa yare sabia ama onura kosunu maduro na bom paye ne jai de aka no fama Awurade Awurade enema yaresa menuano ene anopai yemu bi ewo ha de tai eye se yebetumi yi yen ehaw ede afiri ho ene se ye hye ebinom abufuo minim so bi ete wabrabo anigye so de a na abufuo a wo hye no eno ene bema wanya ufa ho de a ene minim ebia na se misua ede afi wo nchen ba de minim pa ne se jai ne yekom fama Awurade twen Awurade ne se wo yekom na twen Awurade a osuru nyame tumfo no onjai ne ma emfama bonsam onyai ne ma emfama ohaw ewiase mo haw Bible say onyankopon abofo etwa wona osuru no ehia ogbo ho nsaban adisia na oje won ayo nyame boshe Awurade bajo yekom na twen Awurade yekom twen Awurade so aye nipa fam bia wi a eye suku mu adesua na wusua sua na wo de bompaye jai de aka fam Awurade bebo ne wasua ne nyina ema aka utirim de wonte ase ne Awurade be mo ate ase so hwe biara a obehia no Awurade be ma ne pe aye ho e de ama nkwanim obehu bi e wo 2021 ni nyina ne se yekom na twen Awurade enye ekutiabo enye malamfo so nante ena enye abosom so kɔ enye akomfo ene baby biara a wonante a ense ogidi ni no ense onyame ba no enye eno nemom ense waye nipa fam de awie no aya yekom na twen Awurade yemo bi nso de taye ne se ye de yensem nante dodo uto wonsem no ma wakwanya se eyi wo hawo no afiri ho shanenso enani ate wonka wa ha ogyina na wo ha na wo ka wonsem na wo to ho that will never solve the problem yekom na twen Awurade mesra me no be bi etresem no ni akin kai de onyame edefo yensem so etu yemfo anopai
I shall say free. David Jum at your own song. Chichema, a yedunai, yenty the radio my. It's a radiasim. Mawanina eradiso. Bible is some when in a radiso prophet said, wait on the Lord. Shall holding Nama book and you drew. Oh dear, why you says shall one day and Paba would you no more? Maubonia do, Najidie, Netain eradi. Brofon manager, train eradi. Wait. The train eradi. Nama wenina eradiso. Nama wenina eradiso. And yakutiabo. Debbie. Watina if ya uromu, baby bia watina bia, wakutia bonti ye too. If you untoko akonti, you want to solve your problem. Nanso ye ekutiabo. Nyentoko akon. Eradi said, wait on him. Train eradi. Train eradi. Many other four. And ye kasa bebrebe. Train eradi. Me busam ti edu no ba ko gichemu edu no mi ensa no na ye ready ode foso e de amaye ampe de okra na no ne tachira obi biara a wonton wasam ummo akutia na wundi atem na ukura wa no ene o tachira ma no okra ne kra free ahohia o nyankopon asem se wo yi wo hu efi ahohia mu o hawo bebrebe no wo hawo no eso te e de ma Erade ejo. Erade ebejo. Kurawano. Kurawo techrema. Je kutiabo. Ne jai atembidie. Entokwa kon bebrebe no. And solve problem no man. Tie di hebebu se maka. Tie hebu no ba konchima di no miensa. Die onyame e ka kire no. Obi biara okura na no. Ene ne techrema no. Osise ni pa no. Oyi no ho efi how ene ahohia bebre mo okra ne kra ifri ahohia bebre emu erade be hira wo a enye ro enye akutia enye atemdidie ene bebre sa wo ton ho erade ne nche ho sa bompa ye sa kom chiri wo mu asane ya ka no kosoa na ye na mum dia ka no jaima erade ka kire sane yesu ye hweso de ma ye no wasi nyane amepe nemo ni open na hede be enye ho jaimera Psalms David John wa ene aduanan ba ko no David John ohane aduanan ba ko chichemu miensa erade fa owen bewen ma no David na ekasa no o se erade yi mesrawo enya ntokwa enya dapabo enya kutiabo edea medawase Nemo misra wakwa meni amodi o fa onwen fa bere ma no na hwe ma no fafa na hwe ma no fafa pona no to aso e wo njima ye nan no nkom akoma enko nsemone se meni nipa amuyofo bi di nsemone eno en solve a problem in 2021 na ima menka won noko wade bi menhwe that's it engineer wo ye ne se me rade kwan ma wonfa onwen ofa ntoa yeko na twen erade hwe erade kwan no bema ne bose abem ama wa brabo so in 2021 this one kasa one yesa so wo de honam wa hoden wa no de nti eno na wo de be konkono de a ebe koso atena wo sa yare hu moye emma aware hu moye emma sana wo hu moye so emma edwuma sem hu moye emma examination a opesa wo pass no hu moye no emma yekom me rade fo nwen to ano na twen erade ye to aso nkan phone so eto aso de maye wo Ephesians 4:29 inti na Ephesians 4 enwomaniti na ichimwadu no ankron mumma asam a emfra biara emfi osibra ye twen erade animu yi ensesa ye ma asem bi a emfra enye de be emfri ye no mumma se waka kira so obi na ye wonti misrawo emma asem a emfra emfi wonum emma na mumma enye de be asem a eye na ema enkoso asem a eye bompa ehia asem a ye ne ma nkoso
ɛno na memfiri w'anum mmara obi na ɛyɛ wo ɛyɛ daeɛsom na wo ho yɛ anisoade hu na Awurade yi kyerɛ wo anaa obi na aka kyerɛ wo ɔse ɛma sɛmbɔne bi ɛmfi w'anum ɛmma ɔdɔfo wona matete mu ɛyɛ nokorɛ wo ho ɛyeraw nanso te aseɛ sɛ ɛnyɛ wo maame anaasɛ wase a wokeka nsɛm a ɛmfra de kyerɛ no ɛno na ɛbɛma wayi wafi w'ahohora mu anaasɛ watete mu yɛkɔ ɛkɔ no yɛ Awurade kɔ sɛ yɛsonsom bi ɛko bi na ɛtew so a Awurade pɛ ɛde bɛtumi akɔ ɛnyɛ tuo ɛnyɛ bɛnto a yɛde kɔsa bonsam bonsam yɛsa da anka ɔni 6,000 years plus dabi bonsam ɔnyɛ honam ɛne yɛasa no bonsam ɔnyɛ honam ɛne yɛtwa no maa bonsam ɔnyɛ honam ɛne ato aboɔ ɛde apɛ no ɛdete aseɛ bɛbusɛm tie yɛdu kyikyɛm du nkron yɛntie Onyame asɛm bɛbusɛm ɛti du kyikyɛm du nkron mfomsoɔ mpa ɔkasa dodom obi biara a wotɔn wasɛm na wode wo nsɛm ekyima sɛ ɛno ɛna wode solve your problem no Bible sɛ mfomsoɔ ɛnyɛ deɛ bɛn mpa ɔkasa dodom ɔkasa dodom enti de biara da wo haw no ɛbɛdɔɔso ɛsi ana na deɛ ɔsan kana no free obi biara a oyɛ kom ɛyɛ onimdifoɔ oyɛ kom deɛ ɔsan kana no yɛ onimdifoɔ oyɛ nimdifoɔ kyɛ sɛ Onyame honhom ɛde ne yɛ adwuma ɔdɔfoɔ gyae kasa dodoɔ gyae nsɛm a ɛfiwa no ba a ɛmfra no sɛneɛ ebusɛm onyansafoɔ no ɛka no mfonsoɔ ɛmpa ɔkasa dodoɔ mu na deɛ ɔsanka na no obiara ɔyɛ din ɛtwɛn Awurade no saa nipa no ɔsɛ ɔyɛ nimdifoɔ ɛhe na yɛ a wotena na wɔkasa ɛtɔn wasɛm asɛm no akyerɛ wo so ɛne Awurade nkyɛn ɛnyɛ nipa baabi a wɔkɔtena ɛkɔtɔn ho no ɔno nso de kɔ ɛkɔtɔn na baabi a ɔno nso kɔtɔn yɛ no ɔno nso de kɔ de bia yɛsi wasɛm konko enti nsiw yie wonim ahohom dodo a nenam asase yi so na wotɔn wo nsɛm no wɔn nyinaa wotɔ bio omia mu ɛde ma yɛ kom fama Awurade wo adansidie ɛwɔ w'anim ne nyinaa ne sɛ wobɛyɛ kom na wɔtwɛn Awurade na Awurade bɛma ne ɔwɔ ma wo bia wotiri mpɔ no ɔbɛma no abam ɛde ama wo mebusɛm ɛti a ɛyɛ dunum ɛkyikyɛm baako no mebusɛm ɛti dunum kyikyɛmu baako emuayɛ bɔkɔɔ sanka aniberɛ ɛberɛ biara wo mu ayɛ ɛbɛyɛ bɔkɔɔ no Bible sɛ ɛsanka aniberɛ na asɛm denden hanyan abufuo mu nti wo ma wasɛm yɛ dendenden a ɛno nso ɛde abufuo ba ɛba saa wo haw no ɛto ntwa da onuadɔfoɔ yɛkom ma wo mu ayɛ ɛnyɛ bɔkɔɔ ma wo mu ayɛ ɛnyɛ bɔkɔɔ ma ɛnyɛ dendenden ɛma ne honya yɛ abufuo yɛkom na twɛn Awurade mu ayɛ biara no ɛyɛ gentle kae sɛ wɔwura Yesu ɛberɛ a yɛdi n'asɛm na yɛde ne gyinagyina ahemfo n'anim no ɛtɔ da ɔyɛ din ɛyɛ hwɛso a ɔyɛ ɛde ma ayɛ na baabi biara nso a ɔbua bi no wanhyɛ abufuo ɔkasa abɔkɔɔ mu ayɛ bɔkɔɔ ɛsanka abufuo na wɔn wasɛm nso yɛ dendenden a ɛhwanyan abufuo menua no anɔpɛ yi Onyame ɛwɔ asɛm ɛde ma yɛ sɛ ne bɔhyɛ a wɔma yɛ 2021 ɛbɛbɛ mu a gye sɛ ɛyɛ din ne yɛtwɛn n'anim bɛbisɛm tie du so ɛbɛkan ɛde atwatoɔ mebusɛm ɛti du nso kyikyɛmu aduonum yɛhwɛ de Onyame wɔ ma yɛ ogyimifoɔ mpo obi mpa a yɛbu ne sɛ wagyimi no omua n'ano a sɛ ɔyɛ din a obu no na nyansafoɔ ɔtwɛn Awurade a Bible sɛ yɛbu ne sɛ obu no nyansafoɔ twɛn Awurade yɛko wowɔ better days ɛwɔ w'anim ɛnapa bi ɛwɔ w'anim bade ne nyinaa bɛyɛ wama wa kyi sɛ woyɛ koo ɛnyɛ dededede sɛ wo sɛ woyɛ dede de agu nipa no ho fi bia
ɛne atua ne ka Awurade mpɛ ne saa yɛmfa bɔne ntua bɔne so ka na mmom yɛ din pɛn dodo a woyɛ din no menua wogyae wo ko ɛde ma Awurade sɛ wote ase sɛ sonson wo ko no ɛnyɛ wo ko ɛyɛ Awurade ko ɔhaw bi a wogyina ano no ɛnyɛ wo ko ɛyɛ Awurade ko deɛ a ɛne yɛ ko na twɛn Awurade awareɛ no bɛba yɛ ko na twɛn Awurade ɛyɛ mpaebom mekyerɛ sɛ yɛ ko ɛwɔ mpaebom ne Awurade nhyia ne bɔ nkasa bebree wɔ mpaebom ɛwɔ ne kwan pa so ɛnyɛ dededede ɛnyɛ akutia efi a wotimi wobɔ mpae a obi ate nka na kasa nsɛm a efiri mu ba nso ɛyɛ kutia ɛyɛ nsɛm bi a ɛyɛ nsɛm a ɛha afoforo Awurade ntie o enti enwuma pa woyɛ ebeye yie no yɛ adwumadene kɔsoa ne yɛ ɛyɛ adesua adwumasu a kɔso ne sua na mmom bɔ mpae bɔkɔɔ sɛ Awurade megyae ɛkɔno ɛde ma wo na twɛn Awurade obetio na ɔda yɛ so de esi w'ani so ɛne bu ne bɔhyɛ ahorow a ɔwɔ ɛde ma wo no ne nyinaa nso ɔbɛma no anɔpɛ na sɛm ne sɛ ɛma wo remfi sɛ ɛko no yɛ ne ko deɛ ɔwɔ yɛ ne sɛ yɛkɔ ne twɛn ne na ɔno Awurade no obedi w'asɛm ama wo ɔbɛko ko ama wo na ɔbɛma no si Awurade nhyira wo. Amen.